Let's pray. आसंतु प्रार्थना करवा। Loving Father, प्रिय परमेश्वर, we come to you in the name of Jesus. जीसु को नाम रे तुमर पाखक आमे आसु अछु। Father, I am a sinner. आम परमेश्वर मु जने पापी। We all are sinners. आमे समस्त पापी। We need you, Father. आमे मन को तमरी आवश्यकता रही पिता। Desperately we need you. आमे निहाते तमे आम जीवन आसु बोली निवेदन करू छु। Please empty us. आमन को से आम हृदय को खाली करो। Fill us with your spirit. तुमर पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण करो। May the Spirit of God drop His words in my mouth. आउ तुमरी पवित्र आत्मा सही भावना को ए युवकन को मन रे आसु। Prepare all of our hearts. आम समस्त हृदय को प्रस्तुत करो। May our hearts be revived. आमन को हृदय आउ थरे पुनर्जीवित हो। May our hearts be transformed in this session. आउ ए परि आमर हृदय परिवर्तन हो ए सेशन समय रे। Please help me to bring out the sermon in a practical way. आउ ये जो विशेष कहबा जाऊ छी एहा जेपरि कि आम जीवन में व्यवहार करि पारिबु एथि पई आमन को सही शिक्षा पाऊ। Lord, you lead us. हे परमेश्वर तमे आमन को कढाई नियो। Give us a new heart. आमर को नूतन हृदय दियो। Give us a new mind. नूतन भावना दियो। You abide in our hearts. आउ तमे आमर हृदय रुह। Help us to understand this session. तुमरी वाक्य बुझिया पई सहायता करो। We pray in Jesus' name. ए छोटो प्रार्थना त्राणकर्ता जीसु को नाम को छु। Amen. आमेन। So I will be taking the Daniel chapter 1. आज आमे दानिएल प्रथम पर्व रु आरंभ करिबा। I have 4 sessions in the book in Daniel chapter 1. दानिएल पुस्तक प्रथम पर्व पई मु 4टी सेशन रखि अछि। So this is our first session. एडा प्रथम सेशन होछि I have entitled as Introduction to the book of Daniel. दानिएल पुस्तक को परिचय बोली कि एई आजिरो एई वाक्य को मु नाम देइ अछि। We may not understand the whole chapter now, Daniel chapter 1. वर्तमान ए प्रथम सेशन रे आमे पूरा दानिएल प्रथम पर्व बुझी न पारु, But I want to give a whole review about the book of Daniel. किंतु वर्तमान आमे एई जो सारा बहिर गोटे संक्षिप्त भाव रे आमे बुझिबा को चेष्टा करिबा। So we are going to have a review, introduction on the book of Daniel. आमे वर्तमान दानिएल पुस्तकर परिचय नेबा। Before we move forward to the subject, आसंतु ए विषय वस्तु पढ़िया पूर्वे I request you to read book of Ephesians chapter 6 एफिसियो 6 आमे पढ़िबा verses 19 and 20. 19 एवं 20। Ephesians chapter 6 verses 19 and 20. एफिसियो पुस्तक 6 रो 19 एवं 20 एवं 20। सर्व प्रकार प्रार्थना ओ निवेदनर सर्वदा आत्मा को साहाय्य प्रार्थना कर। पुणी समस्त साधु को निमंते एकांत उद्यम ओ निवेदन करिबारे जागी रही प्रार्थना कर। आउ मो निमंते मध्य प्रार्थना कर, जेपरि सुसमाचार निमंते शृंखलाबद्ध राजदूत स्वरूप जे मते से सुसमाचार निगूढ़ तप्त साहाय्य पूर्वक जणाइबाकू प्रचार करबा समय रे वाक्य दिया जीव। पुणी मु जेपरि तत्संबंध रे यथोचित कथा कहिबाकू साहस प्राप्त हेबी। Paul is making a request पाउल प्रेरित एठारे गोटे निवेदन करू अछंती to the church. मंडली को। There are many requests in these verses. एई वचन रे अनेक निवेदन अछि। Among that one, I want to emphasize one request. एई निवेदन मानकरू विशेष करी गुटी निवेदन ऊपर आमे आलोचना करिबा। Paul says that please pray. अब एथिरो पाउल प्रेरित कोन कहछि दया करी प्रार्थना करो। For what you need to pray? कोन पय प्रार्थना करिबा? The 19th verse says, 19 वचन कहे and for me मो पय प्रार्थना the करो utterance may be given unto me, जहा द्वारा कि परमेश्वर से शिक्षा देवा पय शक्ति देबे, that I may open my mouth boldly. आउ जेपरि कि मोर मुख साहस रे खोली परिबी। And in the 19th verse he adds some more thing also. आउ 19 रे आउ किछि मागुछंती। He says, से कहउछंती I may speak boldly as I supposed to speak, as I ought to speak. आउ जेपरि कि मो धैर्य जहा कहिबार अछि सेही विषय मु कहि परिबी। So Paul understood something in his life. पाउल प्रेरित तांको जीवन रे किछि बुझी परिले। He realized that
I cannot speak the words which supposed to speak without God. से जानिले कि ईश्वरଙ୍କର आशीर्वाद बिना जहाँ कहबार अछि ताहा मु कहि न पारे And so he made the request to the members, please pray that I should get right words to convey to the church. हे जोगु से मंडली को निवेदन कले आपण माने प्रार्थना करंतु जहाँ मु कहबार अछि ताहा जेपरि कि ईश्वरଙ୍କର आत्मा द्वारा मु कहि पारिबी This is also my humble request right now. एया हेउछि मोर मध्ये गोटे नम्र कोन निवेदन वर्तमान As I and Brother Shailesh preach the word of God. वर्तमान ब्रदर पलविन ब्रदर साइलेस ताकि ईश्वरଙ୍କ वाक्य आमानको सामने आनिबे I request you all to please pray in your heart while listening. दया करी आमे निवेदन करछु कि आपण सुनु सुनु मने मने प्रार्थना करंतु In your heart. हृदय रे प्रार्थना करंतु While you listen, please pray in your heart, Lord, please give me, please speak to me, please open my heart. जेतेबेले ईश्वरଙ୍କ वाक्य सुनुथिबु सेही समय दया करी निवेदन करी प्रार्थना करंतु हे परमेश्वर मु जहा सुनुछि मते बुझिया पई शक्ति दियो You know, many times in our life, at the end of the message, we feel boring. केबे केते केते थर आमे भाषण सुनला परे ईश्वरଙ୍କ वाक्य सुनला परे शेषरे विरक्त लागे We say to people, God did not speak to me. आज आमे कहू हां परमेश्वर मते कथा हेई नाते बोली कहू आमे You know why this happens in our life? काहे कि होछि एपर जानि छंती Because we never pray to God. काहे कि ना Lord आमे is- प्रार्थना करिनु We never pray to God, Lord, you please speak to me Amen. through this, through your servant. आमे केबे प्रार्थना करने हे परमेश्वर तुमरी दासଙ୍କ द्वारा मते तुमरे वाक्य कुह बोली आमे केबे केबे प्रार्थना करि न थिबारु आमनकु विरक्त लागे But today you can check it. प्रिय बंधु माने आज आपण माने एही प्रार्थना करी आपण परीक्षा करि पारिबे Lord, I have come from far distance. हे परमेश्वर मो बहुत दूररु आसी अछि I want to listen to your word. मु तुमरे वाक्य सुने पय चाहू अछि Speak to me. मते दया करी कथा The हो Lord can help us. परमेश्वर हमको समस्त को सहायता करिवे So I have 10 sets of questions in the introduction of the book of Daniel. आज एही दानियल पुस्तक को परिचय देवा पय आपणको पय मोर 10टी प्रश्न अछि So in this session, we are going to find out answer for all these 10 questions. आ यही सेशन रे एही जो पाठ पढ़े समय रे एही 10टी प्रश्नर उत्तर आमे दानियल पुस्तक रु पाइबा You can note down all these things. ए सब आपण माने लिखि परिबे Number first question. प्रथम प्रश्न Who is the author of the book of Daniel? दानियल पुस्तक के लिखिछंती Who is the author of the book of Daniel? दानियल पुस्तक किए लिखिछंती Let's go to Matthew chapter 24 verse 15. माथ्यू 24 रो 15 Jesus is talking about the book of Daniel. जीसु ख्रीष्ट दानियल पुस्तक विषय रे कहउछंती Could somebody read it please? केही दया करी पढ़ी परिबे माथ्यू ତୁମେମାନେ यस ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ ଭାବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଁ। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବକାରୀ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖିବ ପାଠକ ବୁଝନ୍ତୁ। The Bible says बाइबल कहे when Jesus is talking this verse, 15th verse. जीसु ख्रीष्ट एही वाक्य कहउछंती So Jesus says, when ye therefore shall see the abomination of desolation एणु तुमे माने जेतेबेले दानिएल भाववादीଙ୍କ द्वारा spoken of उक्त उत्शासनकारी घृण्य वस्तु को पवित्र स्थान रे अवस्थित देखिबो spoken of by Daniel the prophet. दानिएल भविष्यत वक्ता द्वारा जहा कुहा हेछि बोले की कहउछंती So Jesus is referring to the book of Daniel. जीसु ख्रीष्ट निजे दानिएल पुस्तक किए लिखिछि जीसु ख्रीष्ट निजे हमन को कहउछंती Now Jesus himself is talking about the author of the book of Daniel. जीसु ख्रीष्ट निजे दानिएल पुस्तक किए लिखिछि ताहा हमन को कहउछंती Jesus says here, जीसु ख्रीष्ट कहउछंती who has spoken that? एहे के कहउछंती The 15th verse says, 15 कहे it's, ye therefore shall see the abomination of desolation. यस If you want to study about this abomination of desolation, we have to go to the book of Daniel. दानिएल पुस्तक रे जहा घटिछि उत्सन्नकारी घृण्य वस्तु को पवित्र स्थान रे अवस्थित देखिबो जदि एई विषय रे आमे जानिया पई चाहूछु हेले को पुस्तक को जिबा दानिएल पुस्तक को आमे जिबाकू पड़िबो We find these things in the book of Daniel. ए सब दानिएल पुस्तक रे लेखा हेछि Now Jesus said, who has spoken about that? जीसु ख्रीष्ट कोन कहले ए सब विषय रे के कहिछि So Daniel himself. दानिएल निजे
କହିଛି। So it gives us a clue the book of Daniel was written by the prophet Daniel. ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କି ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦାନିଏଲ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। Now let's go to one more evidence also. Let's go to Daniel chapter 12 verse 4. ଆଉ ଥରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦାନିଏଲ 12:14 କୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 12:14 କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିବା। ମାତ୍ର ହେ ଦାନିଏଲ ତୁମ୍ଭେ ଶେଷ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ସକଳ ବନ୍ଦ କରି ଓ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରି ରଖ। ଅନେକ ଏଣେ ତେଣେ ଧାବମାନ ହେବେ ଓ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। Let me read in English. O Daniel, shut up the words and seal the book. ଆଚ୍ଛା ଦାନିଏଲ 12:4 କ'ଣ କହୁଛି? ମାତ୍ର ହେ ଦାନିଏଲ ତୁମ୍ଭେ ଶେଷ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ସକଳ ବନ୍ଦ କରି ଏହି ପୁସ୍ତକ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରି ରଖ। So the Lord has given words to Daniel. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦାନିଏଲକୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। Now what the Daniel has done? ଦାନିଏଲ କ'ଣ କରିଛି? He has put it everything in the book. ଦାନିଏଲ ସବୁ କିଛି ଗୋଟିଏ ବହି ହିସାବରେ ଲେଖି ରଖିଛନ୍ତି। Have you all understood this? ବୁଝିଲେ? Who gave those words to Daniel? ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦାନିଏଲକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? It is the Lord who gave those words to Daniel. ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଦାନିଏଲକୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। And he put it in the book. ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କେ ବହି ହିସାବରେ ଲେଖିକି ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ? So this ରଖିଛନ୍ତି। says that the author of the book of Daniel is Daniel. ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହେଇଛି। But we have one more person also in this. ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଏ ବିଷୟରେ। Daniel book was not only written by Daniel. ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ କେବଳ ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ନୁହେଁ। Along with that we have one more person. Let us go to Daniel chapter 4. ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଅଛନ୍ତି। Daniel chapter 4. Let us ଦାନିଏଲ read 4 ପର୍ବ ଯିବା। first two verses. ଦାନିଏଲ 4 Verses 1 and 2. Verse 1. Daniel 4 verse 1. ଦାନିଏଲ 4:1 ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶୀୟ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନେବୁକଦନେଜର ରାଜାଙ୍କର ତୁମମାନଙ୍କର ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। Who is speaking this verse? ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କିଏ କହୁଛି? Nebuchadnezzar. କୋଉ ରାଜା? Now he is saying this verse. ଆଉ ନେବୁକଦନେଜର ରାଜା ଏଇ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। He says, Nebuchadnezzar, the king unto all people, nation and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶୀୟ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନେବୁକଦନେଜର ରାଜାର ବିଜ୍ଞାପନ ତୁମମାନଙ୍କର ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। Now let us read the last verse of this chapter. ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବର ଶେଷ ବଚନ ମଧ୍ୟ ପଢିବା 37। ଏଣୁ ମୁଁ ନେବୁକଦନେଜର ସେହି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସମାଦର କରୁଅଛି କାରଣ ତାହାଙ୍କର ସକଳ କ୍ରିୟା ସତ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କର ପଥ ସକଳ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ବାଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନତ କରିବାକୁ ତାହାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। Do you have that word I have written in the Oriya Bible? ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲରେ ଲେଖିଛି ବୋଲି ଅଛି କି? Written. Anything like that? But in Tamil Bible we have he wrote in that way. Do you have that? No. Okay, so at the end of this verse, if you read in the Tamil Bible, it says, after he wrote all the things in the whole chapter, he said, I have written. ଆଉ ଏଇ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ବ ଦାନିଏଲ ନାଇଁ ନେବୁକଦନେଜର ଲେଖିଲା ପରେ ଶେଷରେ ସେ କ'ଣ କହେ? ମୁଁ ରାଜା ନେବୁକଦନେଜର ଏହା ଲେଖିଛି। So the book of Daniel chapter 4, the chapter Daniel chapter 4 was written by Nebuchadnezzar. ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ବ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି? ଦାନିଏଲ ନାଇଁ ରାଜା ନେବୁକଦନେଜର ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦାନିଏଲ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ବ। Now Daniel took that chapter and attached in his book. ଦାନିଏଲ କ'ଣ କଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ବହିରେ ତାଙ୍କେ ମିଶେଇଲେ। Because that is very important. We will be studying about that.
प्रिय बंधु माने ए विषय आमे टिके समय कि समय पर आमे पढिबा So God used two people to write the book of Daniel. दानियल दुई जण व्यक्ति को व्यवहार कले एई जो दानियल पुस्तक लिखिया पई Who all are those two people? से माने किए Number one, प्रथम लोके किए Daniel. Number two, द्वितीय किए नबुकदनेस्सर Nebuchadnezzar. Is it clear? वर्तमान किए लिखिछि दानियल पुस्तक दानियल एवं नबुकदनेस्सर लिखिछि क्लियर हे गेला Here comes a beautiful lesson. एई वर्तमान आमे गोटे बहुत बढ़िया पाठ आमे शिखि परिबा God can use anybody. परमेश्वर काहाको मध्य तांके व्यवहार Who करि is पारंती this, who is this Daniel at that time? दानियल सेई समय किए थिले He was a slave. से जणे कृतदास थिले Who is this Nebuchadnezzar at that time? नबुकदनेस्सर किए थिले सेई समय रे He was a king. से गोटे राजा थिले So God can use a slave to do his work. परमेश्वर गोटे कृतदास को व्यवहार करि पारंती तांकर सेवा कार्य करिया पई God can use a king also to do his work. परमेश्वर गोटे पापी गोटे राजा को मध्य व्यवहार करि पारंती तांकर कार्य करिवा पई Let me compare to our spiritual emphasis. वर्तमान हम जीवन रे हमें की प्रकार व्यवहार करि परिबा देखिबा Daniel may be a born Adventist, दानियल गोटे एडवेंटिस्ट परिवार जन्म हेई थाई पारे but Nebuchadnezzar was not a born Adventist. किंतु नबुकदनेस्सर गोटे एडवेंटिस्ट परिवार से तांगे जन्म नहीं रहंती But when they surrendered themselves to God, God could use both of them. किंतु जेतेबेले तांगे निज को ईश्वर को हस्तरे समर्पित कले परमेश्वर दुई जन को कोन कले व्यवहार कले So we no need to worry whether I am a born Adventist, whether I am a Christian or a Gentile. God can use anybody. प्रिय बंधु माने हमें केबे हेले चिंतित होबा दरकार नै मु एडवेंटिस्ट परिवार बंची जन्म नै नै कि मु नै छी ए सब आपण चिंता करिया दरकार नै किंतु समर्पित जीवन कले परमेश्वर आमान को समस्त को व्यवहार करि परिबे God can use rich as well as poor. परमेश्वर गरीब को व्यवहार करि परिबो एवं धनी लोक मध्य तांगर काम पई व्यवहार करि परिबो God can use wise as well as unwise. परमेश्वर ज्ञानी को एवं अज्ञानी को मध्य व्यवहार करि परिबो No matter wherever you are, आपण जोड थिले मध्य no matter whatever position you may आपण have, को कार्य करूछन्ति ता थिले मध्य God can use anybody. परमेश्वर काहाको हेले मध्य तांके समस्त को व्यवहार करि परिबे One small testimony is enough to convert the soul. परमेश्वर जो साक्ष्य गवाही जने लोक को परमेश्वर पाखको आनी पारे How many of you know the story of Naaman? नेमान रो विषय रे नामान रो विषय रे आपण जानि छन्ति कहानी नामान विषय जानि छन्ति कि नै A little girl was a slave in his house. तांको घरे के थिला गोटे छोटो झियो थिला से छोटो झियो किए गोटे कृतदास She was a slave. से झियो गोटे कृतदास What she did? से कोन कले One small testimony. से गोटे छोटो साक्ष्य देले Go and meet a man of God. जाओ परमेश्वर लोगों को साक्षात करो You will get healed. That's all. आपण पवित्र आपण निश्चय सुस्थ हेबे She was a slave. से झियो जने कृतदास थिला I'm sure she may not have studied any PhD degree. हेई पारे से छोटो झियो कोनसी पाठ पढ न थाई पारे She may not have gone to any college. University. कोनसी कॉलेज जाई नथिबो But she knew the living God. किंतु से जीवित परमेश्वर को जानिथिले So just like that, we all can do ministry. प्रिय बंधु माने हमें समस्त ईश्वर को सेवा कार्य करि परिबा Ministry is not restricted to only the educated people. केवल शिक्षित लोक माने सेवा कार्य करि परिबे एमिति नुहे Ministry is for everybody, even the poor and the wise. All can do God's work. परमेश्वर को काम प्रत्येक लोक करि परिबे We may not have educated, आमानकर शिक्षित बेसी शिक्षा न थाई पारे but one small testimony can bring God's people. आमानको छोटो साक्ष्य अनेक लोक मानको ईश्वर को पाखको आनी पारे So that's the first point. प्रथम पॉइंट हला Let's go to the second point. द्वितीय पॉइंट बुझिबा Why do we need to study the book of Daniel? प्रथम प्रश्न कोन थिला दानियल पुस्तक किए लिखिछि द्वितीय प्रश्न हला दानियल पुस्तक आमे काहे की पढिबा I went to one Sunday church. मो गोटे रविवार दिन प्रार्थना में जाइथिले You know, sometimes when I get an opportunity, I go to a Sunday church to preach or else to translate for a speaker. केबे केबे सुयोग मिलले मु ईश्वरक वाक्य कहया पई एवं केबे केबे अनुवाद करिया पई मध्ये मु जाई थाए So Sunday pastor, he was delivering the gospel, delivering the truth. सेई दिन सेई पास्टर ईश्वरक वाक्य कहउथिले A nice man, very practical man. बहुत भल लोक He shared the truth तांकर से ईश्वरक वाक्य तांको समस्त बांटिले and he mentioned something. किछि जिंस तां कहले He told me, से कहले
If you want to accept Christ, जदि तुम ईश्वर को ग्रहण कर चाहो just believe, केवल विश्वास करो take baptism. बपटिज्म नियो Not necessary to study book of Daniel and Revelation. ईश्वर बोले विशेष करी दानिएल एवं प्रकाशित वाक्य पढ़िबार दरकार नाही बोले कहले It's a sealed book. It's very complicated. एहा मुद्रांकित होईछि एवं बुझियार बहुत कष्ट बोली कहले Just believe, take baptism, get inside heaven. That's all. केवल तुम डुबन नियो ईश्वर को ग्रहण करो डुबन नियो तुम स्वर्ग जियो बोली कहले He said it's very simple. ताकले बहुत सर्वसाधारण Salvation is very simple. साधारण अनंत जीवन पाए बहुत साधारण So he came to the point to ignore the book of Daniel and Revelation. से ए प्रकार गुटे समय को आसिला कि दानिएल एवं प्रकाशित पुस्तक को त्याग कला If somebody gives such messages, we also would be convinced like that. केबे केबे ए प्रकार मेसेज ए प्रकार सुसमाचार सुनला परे आमे मन के केबे केबे ग्रहण करू Because it's simple. Believe, get inside the kingdom of heaven. That's लोक all. माने को रास्ता चाहछंती हां सहज रास्ता नहीं कि जस्ट विश्वास करो अनंत जीवन पाइलो If you meet such preachers, जदि ए प्रकार प्रचारक मानको जदि आपण सम्मुखीन would you होछंती be convinced or not? से आपण को ईश्वर को बुझाउछंती कि नाही Let us read Matthew chapter 24 verse 15 again. माथ्यू 24 रो 14 Matthew chapter 24 verse 14. Sorry, 15. 15 सॉरी एणु तुमे माने जेतेबेले दानिएल भाववादीଙ୍କ द्वारा उक्त उष्णकारी घृण्य वस्तु को पवित्र स्थान रे अवस्थित देखिबो. Okay, number 1. What's your second question? आमे दानिएल पुस्तक काहेकि पढुछु आ द्वितीय प्रश्न कोन थिला Why do you need to study the book of Daniel? आमे दानिएल पुस्तक काहेकि पढुछु माइक काट दियो Jesus wants us to study the book of Daniel. आमे दानिएल पुस्तक प्रथम प्रश्न कोन थिला किए लिखिथिले नै कि द्वितीय प्रश्न कोन आमे दानिएल पुस्तक काहेकि पढुछु काहेकि ना यीशु ख्रीष्ट निजे दानिएल पुस्तक पढिया पई कहिसंती Jesus himself wants us to study the book of Daniel. यीशु ख्रीष्ट निजे चाहुचंती कि आमे दानिएल पुस्तक पढि परिबा If Jesus doesn't wants us to study the book of Daniel, जदि यीशु ख्रीष्ट चाहुनांती कि आमे दानिएल पुस्तक पढिबा then why Jesus refers us to study the book of Daniel? हेले यीशु ख्रीष्ट काहेकि दानिएल पुस्तक पढिया पई कहले So what the pastor said was unbiblical. It's not biblical. आ से जोगु जो पास्टर को आंके अनुवाद करथिले सेही पास्टर जहा कहला एडा बाइबल रु आसी नाही He may be ignorant about these verses. सेही पारे सेही पास्टर एई वाक्य तांके पढि नथिले But the Bible says that Jesus himself said we need to study that. बाइबल कहिछि कि यीशु ख्रीष्ट निजे कहउछन्ते कि आमे दानिएल पुस्तक पढिबा So that is number 1 reason. आ द्वितीय कारण Number प्रथम second कारण reason. प्रथम कारण Why do you need to study the book of Daniel? अच्छा प्रथम कारण कोन यीशु ख्रीष्ट कहिथिले काहे कि आमे दानिएल पुस्तक पढिछु यीशु ख्रीष्ट कहिथिले प्रथम द्वितीय कारण Daniel chapter 12. अच्छा हम पढ़िया दानिएल 12 पर्व Let's read the 4th verse. चतुर्थ पर्व पढ़िया मात्र हे दानिएल तुमे शेष काल पर्यंत एही वाक्य सकल बंद करी ओ एही पुस्तक मुद्रांकन करी रख अनेक एणे तेणे धावमान हेबे ओ ज्ञानर वृद्धि हेबो. So in this verse you can see one particular word called time of the end. आ एठारे आमे गुटे छोट वाक्य देखोछु समयर जगतर शेष समय रे Let us read the 9th verse. We can see the same term in the 9th verse also. आउ 9 वचन मध्ये लेखा अछि तहिरे कहिले हे दानिएल तुमे आपण पथरे गमन करो कारण शेष काल पर्यंत एही वाक्य सकल बंद ओ मुद्रांकित होई अछि. So do you have that verse? Do you have the term time of the end? हां एरे कोन लिखा यदि So कारण शेष काल So this book is meant for the people who live in the time of the end. द्वितीय कारण कोन एई बही जो माने शेष काल रे बंची अछंती सेमान को पई At what time we are living? वर्तमान आमे कोन समय रे बंची अछु We live in the time of the end. आमे समस्ते शेष समय रे बंची अछु. So this book is meant for our time. आ सेति जोगु ए बही कार पई आम पई When we say no, this book doesn't meant for our time, then the Bible could be false. जदि आमे कहबा एई बही आम पई नै आम समय रे नै ता माने बाइबल मिथ्या कहउछि ताहले We make the Bible false.
आमे बाइबल मिथ्या नहीं किंतु आमे बाइबल को मिथ्या करूछु But Bible is always perfect and it is true. The word of God is perfect and ईश्वर true. वाक्य कौन सत्य एवं चिरस्थायी Do we need to study that? प्रिय बंधु माने यह पढ़िबा दरकार कि नहीं This is written for our time. कहीं कि यही जो दानियल पुस्तक का पे लेख दिया है आम पे दिया है Do we need to study that or not? यह पढ़िबा आवश्यकता अछि कि नहीं If you study in a school जे स्कूल रे पाठ पढ़छंती and for example you have student is studying 12th standard. जदि जड़े पिला जड़े युवक बा युवती 12th स्टैंडर्ड पढ़ुछि And they give books, right, to study. सेमानकु बही दिया जीवो ए बही तमे पाठ पढ़ो Now, is it necessary for us for that student to study that subject, that books? ए बही पढ़िबार से स्टूडेंट को से छात्र को निहाती दरकार कि नहीं 12th standard subject. 12वां क्लास रो बही को 12वां स्टूडेंट को दिया हेछि पढ़िया पय Is it necessary or not? से पिला पाठ पढ़िया दरकार कि नहीं If he says, no, I want only LKG subjects, will he get through? किंतु जदि सेही 12 क्लास रो पिला कहबो नाही मो 12 क्लास पाठ पढ़िबी नाही बही पढ़िबी नाही मो एलकेजी पाठ पढ़िबी जदि कहबो पिलाटा If he says only first standard lessons are enough, will he get through? से जदि कहबो नाही मते 12 क्लास रो पाठ पढ़िबी नाही मो केवल प्रथम श्रेणी रो बही पढ़ी बोले यथेष्ट की He lives in the different time now. वर्तमान से अन्य समय रे पहुंची अछि He crossed those age. से एलकेजी यूकेजी प्रथम श्रेणी से समय बीती गला तांकर So just like that, we also live in the time of the end. प्रिय बंधु माने ठीक सही प्रकार आमे माने मध्य शेष समय रे बंची अछु Now God wants us to understand. Now your subject is Book of Daniel. इति जोगु परमेश्वर आमान को बुझिया पई चाहू बुझिया पई शक्ति देबे काहे कि ना हमर पाठ को विषय रे दानियल पुस्तक विषय रे Let's go to the third point here. अच्छा तृतीय पॉइंट What is the will of God in our life? ईश्वर को इच्छा आम जीवन रे कोन बा आम जीवन रे ईश्वर को इच्छा कोन If somebody have asked that question, we would tell. If I ask the question to the young man, they would say, I want to get married. That is the will of God now. जदि जने युवक को पचारबा हे युवक तुम जीवन रे ईश्वर को इच्छा कोन से कोन कहबो वर्तमान परमेश्वर चाहउछंती कि मु कोन करबी विवाह हेबी If I ask the school student, what is the will of God in your life? I want to become a collector. जदि आमे छोट पिला मान को पचारबा छोट झियो छोट पियो पुओ तमे स्कूल रे पाठ पढिछो तमे बड़ हेले कोन हबो से कोन कहबो मु कलेक्टर हेबी कहबो But biblically speaking, what is the will of God in our life? किंतु बाइबल हिसाब रे परमेश्वर को इच्छा आम जीवन रे कोन हेई पारे 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. प्रथम थेसलोनिय 4:3 କାରଣ ତୁମେମାନେ हाँ Mike. ଯେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଦେବୀଠାରୁ ପୃଥକ ରୁହ। So what is the will of God in our life? ईश्वर को इच्छा आम जीवन रे कोन Sanctification, पवित्रता हेबार holiness, पवित्र हेबार more than to get married, विवाह हेबा ठारू मध्य मुख्य कोन पवित्र हेबार more than to do higher education, आउ अधिक शिक्षा ग्रहण करबा ठारू मध्य पवित्र हेबा दरकार more than to earn money, पैसा कमाए ठारू मध्य पवित्र हेबा दरकार more than to do a big ministry. बहुत बड़ा सेवा कार्य करू करू मध्य आमे कोन धार्मिक भाव गणित हेबार अछि Let us not forget the foremost will of God, first and foremost will of God in our life. परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ इच्छा होछि आमे समस्त कोन हेबा पवित्र हेबा Whatever we do, जहा किछि आमे करू God expects us to live a holy life. That is the will of God. परमेश्वर चाहुछन्ते कि आमे गोटे पवित्र जीवन बिताऊ एहा होछि ईश्वरकर इच्छा Now, how can I live a holy life? प्रिय बंधु माने आमे भाईबा मु पवित्र जीवन कि प्रकार बितेबी You know, to understand that, the Lord has given this book of Daniel. सेही पवित्र हेबा पाई बुझिया पाई परमेश्वर आमानकु दानियल पुस्तक दैछन्ति Of course, we have the life of Jesus before us, who lived a holy life, perfect life than anybody in this world. आमे समस्त जानु कि यीशु ख्रीष्ट पवित्र जीवन बिताइथिले So along with that, we have this man also. किंतु सेतिक नुहे एई जो बाइबल पढिकरी एई जो पुस्तक पढि मध्ये आमे पवित्र How Daniel lived? How Daniel lived? दानियल कि प्रकार जीवन बिताइले Let us read Daniel chapter 6, दानियल 6 verse 5. 5 पढिबा तहु सेही लोक माने कहिले आम्बे माने दानियल परमेश्वर को व्यवस्था संबंध रे तार दोष न धरिले आउ कोनोसी विषय रे दोष पाइबा नहीं Let us read the 4th verse also. आ चतुर्थ वचन पढ़िबा एथिरे अध्यक्ष
और क्षतिपाल माने राजकर्म विषय रे दानिएल दोष अनुसंधान कले मात्र से माने कौनसी दोष बा अपराध पाई पाले नहीं कारण से विश्वस्त थिले और तांकर कौनसी भ्रांति अबा अपराध देखा गला नहीं. So people could not find any fault in the life of Daniel. प्रिय बंधु माने दानिएल जीवन रे लोक माने कौनसी अपराध देखि पारले नहीं. Do we have that experience? Do we have that experience here? प्रिय बंधु आमनक ख्रीष्टीय जीवन रे ए प्रकार समय आसी अछि कि जेतेबेले कि लोक माने हमर पाप को धरि पारि नाहंती. Now we may have a question how to live that holy life. आमे केबे केबे प्रश्न करू सेई पवित्र जीवन आमे कि प्रकार बंची पारिबा. Read the book of Daniel. आसंतु आमे दानिएल पुस्तक पढिले आमे जानि पारिबा. That is why we need to study the book of Daniel. सेति जोगु आमे दानिएल पुस्तक पढिया आवश्यक. Let's go to the fourth point. आसंतु फोर्थ पॉइंट Daniel chapter 4. दानिएल 4 पर्व रे I want you all to find out the term that comes again and again in these three verses. एई तीनोटी वचन पढु पढु गोटिए विषय आमे बहुत लेखाई छी ता आमे देखिबा. 17th verse, 25th verse, 32nd verse. 17 17, 25 and 32. 17 25 एवं 32 चारि पर्व दानिएल 4 रो 17 25 25 एवं 32 जे सर्वपरिस्थ से जे मनुष्य गणर राज्य रे कर्तृत्व करती और जहाकू ताहांकर इच्छा ताहांकू से ताहा दियंती पुणी मनुष्य मानक मध्य रे नीचतम लोकंकु ही ऊपर नियुक्त करती जीवित लोक माने जेपरि यह जानिबे एथिपाई एही वाक्य प्रहरी गणर आदेश रे ओ एही दाबी पवित्र गणर वाक्य द्वारा होई अछि. 25 आपण मनुष्य मानक मध्यरु दूरीकृत हेबे क्षेत्रस्थ पशु मानक संगरे आपणक बसित हेब बलदर न्याय आपणकु तृणभोजी कराजिबो आउ आपण आकाशर काकरे तिंती जिवे एही रूपे आपणकर उपरे 7 काल बंदी जीव बही जीव शेषरे से सर्वपरिस्थित से जे मनुष्य मानक राज्य रे कर्तृत्व करती और ताहांको जहांको ताहा देबाकू इच्छा करिवे ताहाकू से ताहा दियंती ए आपण जानिबे. 32 के पढिबे. Okay, what is that? The common term comes in these three verses. सामान्य 32 32 पढ. हां पुणी तुमे माने मनुष्य मानक मध्यरु दूरीकृत हेबो. हां वो क्षेत्रस्थ पशु मानक संगरे तुमर बसती हेबो. हां बलद न्याय तुमको तृणभोजी करा जिवो. यस एही रूपे तुम उपरे 7 काल बही जीवो. हाँ. शेषरे जे सर्वपरिस्थ शेष जे मनुष्य मानक राज्य रे कर्तृत्व करंती ओ जहांकू ताहांकर इच्छा ताहांकू से ताहा दियंती एहा तुमे जानिबो. So what is that common word that comes in these three verses? एई तीनोटी वाक्य रे गुटी जिंस हमें देखौछु ताहा कोन. Thank you. Any other thing? You can go ahead. आउ कोन देखुछु. Any other thing? आउ कोन देखुछु. हैं Okay, let me tell this. That the living may know that the Most High. 17th verse says, know the Most High. 25th verse says, know the Most High. The 32nd verse says, know that the Most High. एटा कोन लिखाई छी लोक माने जानिबे कि किए सर्व परिस्थित से जीवित परमेश्वर किए. Do you have that verse? Do you have लॉजिक that नहीं. verse? Know the Most High. Know the Most High. In other words, you should know God. Simple words. यार अर्थ कोन आमे परमेश्वर को जानिबा. So why do you need to study the book of Daniel? आमे दानिएल पुस्तक काहे पढिछु. To know our God. परमेश्वर आमनक परमेश्वर को आमे कि प्रकार जानि पारिबा. How many of you knew your God? प्रिय बंधु माने आपण माने के जण आपनक परमेश्वर को जानि छंती. How many of us know our God? आमे माने के जण हम परमेश्वर को हम जानि अछु. What does it mean knowing our God? परमेश्वर को जानिबार अर्थ कोन. Let us read one verse that is found in Habakkuk chapter 2 verse 14. हाबकुक 2 रो 14 आमे पढिबा. Habakkuk chapter 2 verse 14.
ହାବାକୁକ 2:14 ଆମେ ପଢିବା। କାରଣ ଜଳରାଶି ଯେପରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଆବୃତ କରେ ସେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନରେ ପୃଥିବୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। What we need to know about our God? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ କଣ ଜାଣିବା? With the knowledge of the glory of the Lord. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। Knowing God is not something knowing from the Bible. It's not something knowing about the story of the Bible. କେବଳ ବାଇବଲର କାହାଣୀ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିନୁ। Knowing God is not just knowing about intellectually. କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଜାଣିଛୁ ଏତିକି କେବଳ ନୁହେଁ। This Bible says that we need to know the glory of God. ଏତିକି ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ କଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। We should have the knowledge about the glory of God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। What does glory mean in the Bible? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏ ବାଇବଲରେ ଗ୍ଲୋରି ବା ମହିମାର ଅର୍ଥ କଣ? Any idea? Glory? Any idea? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗ୍ଲୋରି ବା ମହିମାର ଅର୍ଥ କଣ? କ୍ୟାରେକ୍ଟର। Glory represents? କ୍ୟାରେକ୍ଟର। Okay, character. Is there any Bible verse? ଆଚ୍ଛା, କୌଣସି ବଚନ ଅଛି? How do we say glory represents character? ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା ବାଇବଲ? Okay, you can note down it. You can note down it. ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। Exodus chapter 33, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 33 verse 18 and 19. 19, 18 ଏବଂ 19। Exodus chapter 33, verses 18 and 19. 18 ପୁସ୍ତକ 18 ପର୍ବର ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ Exodus chapter 33, verses 18 and 19. Just note down it. 33 ର ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 33 ର 18 ଏବଂ 19। Moses is asking to God, Lord, show me your glory. ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ବିନୟ କରୁଅଛି ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଆପଣା ମହିମା ଦେଖାଅ। Now the 19th verse talks about his glory. ତାପରେ 19 ବଚନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟ ଦେଖାଉଛି। What is that glory that God shows to Moses? ସେ ମହିମା କଣ? ଉତ୍ତର କଲେ, ହଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଇ ହଁ। ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା ଗମନ କରାଇବା, ହଁ। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରିବା, ହଁ। ଆମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ ହଁ। ତାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ହଁ। କରିବା ଓ ହଁ। ଯାହାକୁ ଦୟା କରୁ ହଁ। ତାହାକୁ ଦୟା କରିବା। ଆମେନ୍। So Jesus said, I will make all my goodness pass before thee. ମୋର ସବୁ କିଛି ମୋର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ତମ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଦେଖେଇବି। So that is goodness. ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନତା। Number two, I will be gracious. ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୟା ଦେଖେଇବି। Number three, I will show mercy. ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୟା ଦେଖେଇବି, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖେଇବି, ଦୟା ଦେଖେଇବି। So Moses asked, Lord, you show me your glory, but the Lord is showing his character. ପରମେଶ୍ୱର ମୋସା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ଚାହୁଁଛି, ତୁମର ମହିମା ଦେଖିବା ଚାହୁଁଛି। ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ମୋସାକୁ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦେଖେଇଲେ। What is God's character? ପରମେଶ୍ୱର ଚରିତ୍ର କଣ? He is gracious. ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ, He is merciful. ସେ ଦୟାଳୁ, He is so much loving. ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, He is slow to anger. ଆଉ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, He is very meek. ଆଉ ସେ ନମ୍ର। What about us? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଅଛି? Are we meek? ସତରେ ଆମେ ନମ୍ର ଅଛୁ Are କି? we slow to? ସତରେ ଆମେ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର କି? Our God is so patient. ଆମର ପାଇଁ ବହୁତ ଧୀର, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧରେ ଧୀର। Are we so patient? ସତରେ ଆମେ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର Our କି? God is so gracious. ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। Are we also so gracious to accept somebody? ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କି? How much do we know about our God? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ The more ଆମେ we କେତେ know, ଜାଣିଛୁ? The more we know about our God, ଆମେ ଯେତେ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିବା, the more we become like Him. ଆମେ ତାଙ୍କ ପରି ହେବା। You know why today there is lack of godliness in our life? ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? Because we do not know our God experimentally. କାହିଁକି ନା ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିନୁ। Intellectually we know about our God, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରିଚୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, but experimentally we don't know our God. କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁଭୂତି ପୂର୍ବକ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। If you want to know our God, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, study the book of Daniel. ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା। So how many points we saw? ତ କେତେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲୁ? There are lots of points. ବହୁତ ପଏଣ୍ଟ We ଦେଖିଲୁ, have finished only 2 points. କେବଳ 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି। The rest of the points we can go a little fast also. ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଟିକେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯିବା। What's the first point? ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କଣ? Who is the author of the book of ଏ ବହି Daniel? କିଏ ଲେଖିଛି? Daniel as well as Nebuchadnezzar. ଦାନିଏଲ ଏବଂ ନବୁକଦନେଜର ଲେଖିଛନ୍ତି। So number 2,
द्वितीय प्रश्न कौन थिला Why do we need to study the book of Daniel? दानिएल पुस्तक हम काहे के पढुछु Number 1, प्रथम पॉइंट because Jesus himself wants us to study the book of Daniel. यीशु ख्रीष्ट निजे चाहुछन्ते कि हमें दानिएल पुस्तक पढिबा Number 2, द्वितीय पॉइंट this book is for us, our time. ए बही आमनक पई जे माने कि हमें शेष समय रे बंची अछु Number 3, तृतीय पॉइंट to live a holy life. आ पवित्र जीवन बिताया पई Do we know to live a holy life? छत्र आपण जानि छथि कि पवित्र जीवन बंचिया पई We don't know. हमें जानिनु That's why God has written the example of the life of Daniel to see and learn something. से जगु परमेश्वर दानिएल जीवन रो हमें जहा कि जानिबा देखिबा एवं हम निज जीवन रे हमें अनुभूति करबा Of course, our ultimate example is not Daniel. आमर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दानिएल नहांती Who is our ultimate example? आम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किए Who is our perfect example? सबुठारु आमर उत्तम उदाहरण किए It is Jesus. केवल यीशु ख्रीष्ट Now, sometimes when we study the book of Daniel, प्रिय बंधु माने केबे केबे दानिएल पुस्तक पढु पढु we focus on Daniel and we forget Jesus. आमे दानिएल को दर्शन करिकी दानिएल को लक्ष्य करिकी आमे परमेश्वर को भूली जाओ We are going to see that. या देखियो आमे Many times we study prophecy, जेतले आमे एई जो भविष्यवाणी को पढिबा we focus on everything, but we never focus on Jesus. आमे समस्त केबे केबे भविष्यवाणी पढु पढु आमे सब को लक्ष्य करिया किंतु यीशु ख्रीष्ट को आमे भूली जाउछु Which means we don't want to know about our God. ताहार एहार अर्थ कोन आमे हमको परमेश्वर को विषय जानिया पाए आमे भूली जाउछु Now, when we don't know, when we don't know about our God, then how can we reflect His character in our life? जेते बेले आमे परमेश्वर को जानिनु तांकर गुण को आमे अन्य मान को की प्रकार दर्शाई परिबा Third question: तृतीय प्रश्न Is the book of Daniel a prophetic book or not? ए जो दानिएल पुस्तक भविष्यवाणी की नहीं Prophetic book or not? ए जो दानिएल पुस्तक भविष्यवाणी की नहीं What does prophecy mean? भविष्यवाणी अर्थ कोन Revealing the things now that will happen later time. गुप्त रहस्य गुड़ाक जहाँकि आगम दिन मानक घटब जहाँ कहुई ताकू आम कौन कहू Is the book of Daniel talking about that? दानिएल पुस्तक ए प्रकार कहूँ कि आगंतुक दिन में जहाँ घटब से विषय वर्तमान आमको कहूँ कि नहीं Is it talking about prophecies? Is talking about the things that would happen in the later time now? भविष्यवाणी कि नहीं रे आगंतुक दिन में कौन घटब ता विषय वर्तमान आमको कहूँ कि नहीं Daniel chapter 2. Let us read one verse. दानिएल पुस्तक 2:1 Verse 28. दानिएल 2:28 28. दानिएल पुस्तक 2:28 हाँ ମାତ୍ର ଯେ ନିଗୁଡ ବିଷୟ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ହଁ। ଏପରି ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି राइट ଆଉ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ସେ ମହାରାଜା ନବୁକଦ୍ନେସ୍ତରକୁ ଜଣାଇ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଦର୍ଶନ ଏହି So what does Daniel says here? दानिएल एई पुस्तक रे कौन कहउछंती The God of heaven has revealed you the things that will happen in the later days. परमेश्वर जहाँ आग आसंता दिन मानक घटिबो सेही सब वर्तमान परमेश्वर आपनकु प्रकाश करि अछंती So something is going to happen in the latter days. आगंतुक दिन माने कोन किछि घटिबो So Lord has revealed before only. परमेश्वर घटिबा पूर्वे ही Where can we- लोक मानक कहछंती Sorry, Pastor. Where can we see that? एहा हम कोड देखुछु It is in the book of Daniel. दानिएल पुस्तक रे हम देखु So Daniel is a prophetic book. दानिएल गोटे भविष्यवाणी Now is prophecy necessary? ए भविष्यवाणी आमान को दरकार की Is necessary? दरकार की नहीं Let us read one verse. गोटे वचन पढ़िबा Proverbs 29 verse 18. हित प्रदेश 29:18 प्रत्यदेश अभाव लोक माने विनष्ट हुवंती मात्र जो लोक व्यवस्था पाले से धन्य Where there is no vision, the people perish. कौन बोल रे Where there is no vision, people perish. They die. प्रत्यदेश अभाव लोक माने विनष्ट हुवंती So what does Bible say? बाइबल कौन कहे When we don't study the prophecy, then we will perish. जदि आमे भाववादी पढ़िबा नहीं Perish हेले आमे कोन हेबा आमे विनष्ट होई जिबा Perish means what? Perish in where? विनष्ट हेबार अर्थ कोन We perish in sin. आमे कोन होछु पाप रे विनष्ट होई जाउछु Physically we may present, आमे शारीरिक भावे प्रस्तुत अछु but spiritually we may die. किंतु आत्मिक भावरे आमे कोन होछु मरि जाउछु If we don't understand the prophecy. जदि आमे ईश्वरक Is there any वाक्य भविष्यवाणी example? पछिबा
अच्छा किछ उदाहरण अछि कि Is an example in the Bible who where we can see a people did not understand the prophecy and they spiritually they died. आउ जदि एई प्रकार कोनसी वाक्य अछि कि बाइबल रे जेतेबेले कि ईश्वरक लोक माने ईश्वरक वाक्य को बुझिया पय चाहु नथिले एवं से माने नष्ट हे गेले Lots of examples we have. अनेक उदाहरण अछि The one example is disciples. गोटिए उदाहरण अछि ईश्वरकर यीशु ख्रीष्टक शिष्य माने Jesus repeatedly said, I'm going to die, I'm going to be crucified, right? यीशु ख्रीष्ट अनेक थर से मान कहिथिले मु मृत्युवरण करिवि मते क्रूसरे हत्या करिवे मु मरि जियोले अनेक थर कहिथिले Did they heed to that prophecy? किंतु तांकर शिष्य माने ए वाक्य को ग्रहण करथिले कि जीवित थिबा समय रे Did they heed to that prophecy? जीवित थिबा समय रे तांकर शिष्य माने यीशु ख्रीष्टकर मन विषय तांक ग्रहण करथिले कि They did not heed to the prophecy, तांके से ग्रहण करनथिले and so they were not ready also to face that crisis. तांके ग्रहण कर नथिले बोली आगंतुक दिन में जो असुविधा आसिला से माने सम्मुखीन होई पारले नाही And they forsook Jesus and went. से जुगु से माने कोन कले यीशु ख्रीष्टन को त्याग कले Now, this is what happens in our life. प्रिय बंधु माने हम जीवन ए प्रकार घटिबो When we don't understand prophecy, जदि आमे ईश्वरक वाक्य सुनिबा बुझी परबा नै Just भविष्यवाणी बुझी परबा नै just like the disciples, यीशु ख्रीष्टन शिष्य मानक परि we also will forsake Jesus. आमे समस्त मध्ये यीशु ख्रीष्टन कोन करिबा त्याग करिबा Number two, द्वितीय पॉइंट if we don't understand the prophecy, जदि आमे भविष्यवाणी सुनि परबा बुझी we परबा नै also will never prepare to face the crisis. आमे आगंतुक दिन मानक जो असुविधा हेबो से असुविधा को सम्मुखीन हेबा पय मध्ये आमे प्रस्तुत रहिबा नाही If the disciples would have understood the prophecies, they would have prepared to face the crisis, right? जदि शिष्य माने आगंतुक दिन माने के जीसुଙ୍କ जीवन कोन हेबो जदि तांके विश्वास करथिले हेले से माने कोन थांते समस्यार समाधान तांके करिथांते सम्मुखीन करिथांते If we want to be with Jesus, जदि आमे जीसुଙ୍କ सहित रहबा पय चाहू छु let us study the prophecies. आसंतु प्रिय बंधु माने ए भविष्यत बाणी भविष्यत वाक्य आमे पढिबा Do you know why they crucified Jesus? जानि छन्ते जीसु ख्रीष्ट काहे क्रूस रे हत्या करले Let us read Acts chapter 13 verse 27. Acts chapter 13 verse 27. प्रेरित पुस्तक 13 र 14 पढिबा Acts chapter 13 verse 27. प्रेरित 13 Verse 27. 13 र 27 କାରଣ कारण ଜିରୁସାଲମ ନିବାସୀ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣ ତାହାଙ୍କୁ हाँ ପୁଣି ପ୍ରତି ବିଶ୍ରାମବାରରେ ପାଠ କରାଉଥିବା ହଁ। ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସବୁ ନ ଜାଣିବାରୁ ହଁ। ତାହାକୁ ଦୋଷୀ କରି ସେ ସମସ୍ତ ସଫଳ କଲେ 28th verse. आ 28 में पढन्तु ଆଉ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର କୌଣସି କାରଣ ନ ପାଇଲେ हाँ ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପିଲାତାକୁ ନିବେଦନ କଲେ आमेन So the 28th verse talking about the crucifixion of Christ. 28 वचन जीसु ख्रीष्टଙ୍କର क्रूसार्पण क्रूस रे हत्या हेबा विषय कहू छै Now we have the reason why they crucified Christ in the 27th verse. 27 वचन रे कोन कहू छी से माने जीसु ख्रीष्टଙ୍କୁ काहे कि क्रूस रे हत्या कले Two things. दुईटा जिनिस What are those two things? दुईटा जिनिस कोन They did not know God. से माने परमेश्वर को जानि नथिले Number two, द्वितीय विषय होछि they did not heed to the prophets. से माने भविष्यत वक्तांकर आदेश को सुसमाचार को से माने ग्रहण करि नाहंती So what does it mean they did not heed to the prophets? आ ग्रहण करि नाहंती अर्थ कोन They didn't heed to the prophecy. Prophets are the one who prophesies. भविष्यत वक्ता को ग्रहण करि नाहंती एवं भविष्यत वाणी को मध्ये से माने ग्रहण करि नाहंती So they did not heed to the prophetical books. से जुगु से माने कोन से भविष्यत वक्तांकर लिखित पुस्तक को से माने बुझी पारले नाही Daniel also one of the prophet. दानिएल मध्ये जने भविष्यत वक्ता थिला So they did not heed to him also. आउ भविष्यत वक्ता दानिएल को मध्ये से माने ग्रहण कर They नाहंती did not read the book of Daniel. दानिएल carefully. पुस्तक से पढ़ी नाहंती Now this is what happens in our life. When we don't understand prophecy clearly, we will crucify Christ. प्रिय बंधु माने जदि आमे भविष्यत बाणी बुझी पारबा नै भविष्यत वक्तांक लिखित बही आमे बुझी पारबा नै एले आमे माने मध्ये आमे कोन करबा यीशु ख्रीष्टन को क्रूस रे बध करबा So that is what happens. एहा होए That is how disciples crucified Christ. से जोगु यीशु को शिष्य माने यीशु को कोन कले त्याग कले They did not understand the prophecy काहे कि ना से माने भविष्यत बाणी बुझी पारले नै and they lived in sin से माने पाप रे रहले and they crucified Christ. आ से माने क्रूस को यीशु ख्रीष्टन को क्रूस रे हत्या कले So we need to understand this. आसन तो बुझिबा So how many questions we have completed? केता प्रश्न उत्तर हम खोजिलु केता प्रश्न उत्तर हम खोजिलु केता
केतटा 3 3? First question, प्रथम प्रश्न कौन थिला who is the author of the book of Daniel? दानिएल के लिखी छी Number 2, द्वितीय प्रश्न कौन थिला why do we need to study the book of काहे के हमें Daniel? दानिएल पुस्तक पढ़िबा So number 3, तृतीय प्रश्न थिला is Daniel a prophetic book or not? दानिएल कोन सत्य भविष्यवाणी की नाही And why the prophecies are important? आउ भविष्यवाणी आम जीवन में मुख्य की नाही Okay, we'll sing a chorus. आ गुड गीत गाऊ